सदर आज़ाद जम्मू व कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के एजाज़ में 29 जनवरी बरोज़ इतवार कोनी आइलैंड एवेन्यू ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में शानदार इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। कश्मीरी अमेरिकन कम्युनिटी न्यूयॉर्क के ज़ेर एहतमाम 691 कोनी आइलैंड एवेन्यू ब्रुकलिन न्यूयॉर्क पंजाब रेस्टोरेंट में मुनक्किद होने वाली इस शानदार तकरीब में काजी मुश्ताक अली, चौधरी राशिद मसूद, सूफ़ी मोहम्मद नज़ीर, सरदार साजिद सवार, चौधरी मोहम्मद अख्तर, सरदार इम्तियाज़, सगीर नज़ीर, चौधरी अदील, चौधरी कमर, ज़मीर खालिक समेत दीगर साथी भी शरीक होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि पाकिस्तान में अजीब सा सिस्टम कायम हो चुका है। एक छोटी सी अशराफिया हमारे तमाम फैसले कर रही है। निजी टीवी चैनल के मॉर्निंग शो में गुफ्तगू करते हुए मिफ्ता इस्माइल का कहना था, हर मुल्क हमसे आगे निकल रहा है जिसकी वजह गवर्नेंस का ठीक ना होना है। मिफ्ता इस्माइल का कहना था, मुकामी सतह पर जब तक इख्तियारात मुंतकिल नहीं होंगे तो गवर्नेंस ठीक नहीं होगी। हमें निचले तबके के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने की ज़रूरत है। साबिक वज़ीर ख़जाना का कहना है, हमने जमहूरी तर्ज़ हुकूमत और सदारती सिस्टम को देखा, आमरीत को भी देख लिया। मुल्क में अजीब का एलीट सिस्टम कायम हो चुका है जिसे हटाना पड़ेगा। एक छोटी सी एलीट क्लास पाकिस्तान के फैसले कर रही है। हम भी सिस्टम को ना बदल सके, इसलिए हम भी कसूरवार हैं। हाल ही में शुरू होने वाले नेशनल डायलॉग और नई सियासी जमात के हवाले से पूछे गए सवाल पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कहना था, मैं मुस्लिम लीग नून का ही हिस्सा हूँ। पार्टी ने मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन मुस्तकबिल में इलेक्शन में हिस्सा लेने का कोई इरादा नहीं है। इसाक डार को पाकिस्तान लाने से मुतल्लिक सवाल पर मिफ्ता इस्माइल का कहना था, इल्म नहीं कि डार साहब को क्यों लाया गया, लेकिन डार साहब ने कोशिश की जिससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। हुकूमत अब इस बात पर राज़ी हो गई है कि IMF की तमाम शराइत को मानना पड़ेगा। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शहर पुणे में एक ही खानदान के 7 अफराद की मुबैना खुदकुशी के मामले में नया मोड़ आ गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक चंद रोज कबल एक ही खानदान के 7 अफराद की लाशें दरिया से मिली थी और इब्तदाई तौर पर यह ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि सब ने खुदकुशी की है, लेकिन मामले में इस वक्त नया मोड़ आ गया जब गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने इंकशाफ किया कि तमाम अफराद को कत्ल किया गया है। पुणे पुलिस हुक्काम के मुताबिक तमाम अफराद को इनके रिश्तेदारों ने कत्ल किया और इस मामले में कत्ल होने वाले मोहन पवार नामी शख्स के 5 कज़न्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद के कत्ल के पीछे खानदानी रंजिश मालूम होती है। कुछ अरसा कबल अशोक पवार का बेटा अगवा के बाद कत्ल हो गया था, जिसका जिम्मेदार इसने मोहन पवार के बेटे को ठहराया था और फिर अशोक और इसके दीगर रिश्तेदारों ने मिलकर मोहन पवार और इसकी फैमिली के कत्ल का मंसूबा बनाया। हुक्काम का मज़ीद कहना है कि मामले की मज़ीद तफ्तीश जारी है और तमाम गिरफ्तार मुल्ज़िमान को अदालत में भी पेश किया जाएगा। माहिर कानून एतजाज़ एहसन का कहना है कि सियासी शख्सियत को चेहरा ढांप कर पेश करना इंसानियत की तज़लील है। इलेक्शन कमीशन कोई रियासती अदारा नहीं, ना ही बगावत का मुकदमा दर्ज कर सकता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज़ एहसन ने निजी चैनल के प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतज़ामी अदारा है, इसके पास अदालती इख्तियारात नहीं हैं। फवाद चौधरी के खिलाफ रियासती बगावत का मुकदमा दर्ज था
تو کیا الیکشن کمیشن ریاستی ادارہ ہے؟ انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن کوئی ریاستی ادارہ نہیں، نہ ہی بغاوت کا مقدمہ درج کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے فواد چودھری پر ریاستی بغاوت کا مقدمہ درج کرنا افسوسناک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چہرہ ان کا چھپایا جاتا ہے جس کی شناخت پریڈ ہونی ہوتی ہے۔ فواد چودھری کا چہرہ جس مصلحت کے تحت بھی چھپایا گیا افسوسناک ہے۔ فواد چودھری سیاسی شخصیت کے ساتھ ایک وکیل بھی ہیں۔ ان کی ایک شناخت ہے۔ عدالت میں سیاسی شخصیت کو چہرہ ڈھانپ کر پیش کرنا انسانیت کی تذلیل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فواد چودھری پنجاب کی حدود میں تھے اور لاہور ہائی کورٹ کے دسترس میں تھے۔ فواد چودھری کو عدالت میں پیشی کا حکم تھا مگر پولیس پنجاب کی حدود سے نکال کر رہے تھے۔ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی نے 23 جنوری کو ملک میں ہونے والے بجلی بریک ڈاؤن کے معاملے پر اپنی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ پاور ڈویژن کو جمع کرا دی۔ این ٹی ڈی سی کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق 23 جنوری کی صبح فریکوینسی میں اتار چڑھاؤ پیدا ہوا جس کی وجہ سے 500 kV کی ٹرانسمیشن لائنز پر ٹرپنگ ہوئی تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹرپنگ کی وجہ سے این ٹی ڈی سی اور کے الیکٹرک کا سسٹم بیٹھ گیا جس سے 11,356 میگا واٹ بجلی سسٹم سے آؤٹ ہوئی تھی۔ این ٹی ڈی سی کی رپورٹ کے مطابق بنیادی فالٹ گڈو ٹرانسمیشن لائنوں میں آیا۔ بریک ڈاؤن سے پہلے سسٹم کی فریکوینسی 50 میگا برٹس تھی جو اچانک بڑھ کر 57 میگا برٹس تک پہنچ گئی۔ فریکوینسی اچانک سے بڑھنے سے سسٹم پر لوڈ اور وولٹیج غیر متوازن ہوا۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ تربیلا، منگلا اور وارسک میں متعدد بار ٹرپنگ ہوئی۔ تربیلا، منگلا اور وارسک سے بجلی بحالی کا عمل فوری طور پر شروع کیا گیا اور شام 5 بجے بجلی کے لیے منگلا کا سسٹم اسکروٹنائز کیا گیا۔ امریکی ڈالر کے ریٹ پر لگی ای کیپ ختم ہونے کے بعد ڈالر پاکستانی روپے کے مقابلے میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ کاروباری روز کے آغاز سے ہی امریکی ڈالر کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری رہا اور ایک موقع پر انٹر بینک مارکیٹ میں امریکی ڈالر 24 روپے 11 پیسے کے اضافے سے 255 روپے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 230 روپے 79 پیسے پر بند ہوا تھا۔ ڈالر کی تاحال انٹر بینک میں بلند ترین قدر 239.94 روپے 28 جولائی 2022 کو تھی۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق ڈالر بیچنے والے 240 سے 252 روپے تک مانگ رہے ہیں۔ بینک جو ریٹ دے رہے ہیں اس پر لین دین نہیں ہو رہا۔ انٹر بینک میں ڈالر کے سودے 235 سے 240 روپے تک ہوئے جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 12 روپے مہنگا ہو کر 255 روپے کا ہو گیا۔ دوسری جانب معروف برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز نے پاکستان کی معیشت کے بارے میں لکھا ہے کہ پاکستانی معیشت پر ڈوبنے کے خدشات منڈلا رہے ہیں۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق پاکستان میں بجلی کی بندش اور غیر ملکی مبادلے کی شدید کمی سے کاروبار کا چلانا مشکل ہو گیا ہے جبکہ حکام بڑھتے ہوئے بحران سے بچنے اور آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ امریکہ میں نیشنل پریئر بریک فاسٹ نئی انتظامیہ کے تحت منعقد کیا جائے گا۔ 3 فروری 2022 کو واشنگٹن میں نیشنل پریئر بریک فاسٹ کی تقریب منعقد کی جائے گی۔ کئی دہائیوں پرانے ایونٹ کو اس خفیہ تنظیم سے دور کرتا ہے جس نے برسوں کے تنازعات اور ایک سکینڈل کے بعد اس کی بنیاد رکھی تھی جس نے یہ ظاہر کیا تھا کہ ملک کے دارالحکومت میں سالانہ اجتماع جاسوسی کے خطرے سے دوچار ہے۔ سابق اورکن ساز
सेन मार्क प्रायल की तरफ से नामा निगारों को भेजे गए एक बयान के मुताबिक प्रेयर ब्रेकफास्ट, जिसकी खास बात आमतौर पर मौजूदा अमरीकी सदर की तकर्री होती है, अब दी इंटरनेशनल फाउंडेशन के जरिए नहीं चलाई जाती। एक ईसाई ग्रुप जिसे ज़्यादा जाना पहचाना कहा जाता है, खानदान इस साल 2 फरवरी 2023 को मुनक्किद होने वाले नाश्ते को 9 तश्कील शुदा नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट फाउंडेशन ने मरबूत किया है, जो प्रायर के बयान के मुताबिक 2022 में मुतअद्दिद मीटिंग्स के बाद उभरा था। 25 जनवरी को रिलीजन न्यूज़ सर्विस के साथ इंटरव्यू में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट फाउंडेशन के बोर्ड के सदर प्रायर ने कहा कि नाश्ता नई तंजीम का वाहिद प्रोग्राम है। वो तवक्को करते हैं कि मुतवक्के 200 से 300 शुरका एक शरीके हयात या अपने पादरी को घर से लाएंगे। नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट, जिसे सदारती दुआया नाश्ता भी कहा जाता है, जिसमें सदर जो बाइडन शरीक होंगे, जिसकी मेज़बानी अरकान कांग्रेस करते हैं। तकरीब दरअसल सियासी, समाजी और मुआशी तबादला ख्याल के लिए अशराफिया का एक फोरम है, जिसमें अमेरिका भर से नामवर लोग और 100 से ज़ायद ममालिक के मंदूबीन शिरकत करते हैं और इजलास मुनक्किद करके बाहमी रवाबत अस्तवार करते हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो इस दुआया नाश्ते में तवातर से शरीक हुआ करती थीं। ताहम अब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस साल भी अमेरिका में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत करेंगे। इस मौका पर अमेरिकी सदर जो बाइडन शुरका से खिताब भी करेंगे। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान, मुजस्मा आजादी यखबस्ता हवाओं का तन्हा सामना करने पर मजबूर, सयाह साथ छोड़ गए। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं। फ्राई फिश, गर्मा गर्म पाए, हलीम, चिकन कॉर्न सूप, बिरयानी, निहारी, मटन पुलाव, टिक्के, कबाब, गाजर का हलवा, कश्मीरी चाय। 1026 कोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 7188591400। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं।